Halo sahabat Kompas TV, jumpa lagi di Polling, podcast keliling Kompas TV. Kali ini saya Iriana Mardanus yang akan menemani Anda semua untuk ngobrol-ngobrol. Semoga dimanapun Anda berada, Anda dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Nah, kali ini kita akan ngobrolin dalam episode kali ini suatu hal yang sebenarnya nggak cuma menarik, tapi juga penting. Ini adalah tentang gimana ya, mulai bisnis. Nah, ini tentang kewirausahaan, tentang bisnis. Kalau bahasa kerennya juga entrepreneurship mungkin gitu ya. Banyak emang yang nanya, gimana sih cara mulai bisnis? Itu yang pertama. Belum lagi, kapan ya waktu yang tepat untuk mulai bisnis misalnya. Dan bisnis apa ya yang bisa dimulai begitu kan. Dan berhubungan dengan kapan mulainya ini harus nggak ya punya modal dulu atau punya ide dulu. Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab bareng-bareng di episode polling kali ini. Yang tentunya diharapkan nanti akan menumbuhkan juga ide-ide ataupun gagasan bisnis teman-teman semua atau sahabat Kompas TV semua. Sebelum lebih jauh lagi, kita akan lihat dulu tayangan yang berikut ini. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi sedikit banyak tentang Kiwi Challenge 2022 yang singkatannya adalah Kompetisi Ide Wira Usaha Indonesia. Tahun 2022 ini bukan yang pertama kali Kiwi Challenge diselenggarakan. 2020 adalah awal mula Kiwi Challenge ini dimulai begitu ya. Dan kemudian Kiwi Challenge ini sendiri diorganisir langsung oleh Education New Zealand bersama dengan Kopi Tuli dan juga Massey University New Zealand atau Selandia Baru. Kompetisi ini tentunya mengajak masyarakat Indonesia, secara spesifik siswa di tingkatan sekolah SMA untuk mengembangkan bakat kewirausahaan dan juga menemukan ide, kemudian juga gagasan-gagasan baru dalam bisnis. Dan untuk tema tahun ini, Kiwi Challenge 2022 mengambil tema Sustainable Business and Entrepreneurship in Tourism Industry. Nah, untuk tahu gimana para pemenang Kiwi Challenge 2022 ini menumbuhkan ide bisnis mereka, saya sudah bergabung bersama dengan teman-teman dari BINUS, SMA BINUS ya, BINUS Nusantara ya. Halo teman-teman. Halo. Halo. Kalian punya nama grup? Kalau tadi kan banyak tuh nama-namanya ya. Kalau nama grup kalian apa nih? Borders Beyond. Borders Beyond ya. Karena memang berkaitan dengan tourism juga ya. Oke. Langsung aja perkenalkan masing-masing dulu. Dari mana? Dari sini Waling. Iya. Oke. Halo, nama aku Kalista atau bisa dipanggil Caca dan aku leader dari Borders Beyond. Oke, ini leadernya. Selanjutnya Halo semua, nama aku Darlin alias Darling tanpa G. Darling tanpa G ya? Oke, Darlin. Noted. Selanjutnya. Halo semua, nama aku Isabel, biasanya dipanggil Isa.
Isa. Hai Isa. Halo, nama saya Rangga, kadang-kadang juga dipanggil Rafael. Oke, Rangga kadang-kadang Rafael. Halo. Nama saya Irianda, salam kenal lagi. Nah teman-teman, kalau mungkin kita mulai dulu dari ini. Tadi kan banyak yang ide bisnisnya itu pemenang 2021 dan juga 2020 itu punya satu scoop besar lah ya. Tadi ada yang tentang edukasi, ilmu, dan lain-lainnya. Kalau kalian sendiri, ini menitik beratkan kemana? Kita lebih mentingin tentang tourism, gara-gara tema kompetisinya emang sustainable tourism kan. Jadi kita bisnisnya tuh lebih fokus ke tourism dan bagaimana cara bikinnya lebih gampang buat orang-orang. Oke, gimana bikin turisme atau pariwisata ini lebih gampang buat orang-orang? Sebelumnya, kenapa sih kalian kemudian memutuskan untuk pengen ikut di Kiwi Challenge 2022 ini? Silakan, siapa yang mau jawab? Ibu leaders dulu atau? Mungkin aku Bisa dimulai dulu kasih kali ya, nggak apa-apa. introduksi dulu. Kita sebenarnya diajak sama guru bisnis kita. Halo Mr. Evo. Iya, kita diajak gara-gara kita emang anak IPS kan. Jadi kita lebih banyak belajar tentang bisnis, terus ekonomi juga. Jadi udah ada background information sedikit tentang apa what goes on in a business gitu lah ya. Jadi kita diajak, terus ya kita itu juga mau gara-gara sebagai kayak opportunity biar kita bisa mengembangkan ide-ide kita, terus juga sebagai ya experience lah ya. Oke, sebentar sebelum selanjutnya, kalau Caca sendiri sebagai leaders, kalau teman-teman yang lain kira-kira ada spesifik perannya nggak? Meskipun memang pasti kan koordinasi terus, kerja sama bareng gitu ya. Kira-kira bisa dijelasin mungkin? Ada pasti, walaupun kita kalau diskusi gitu pasti barengan, pasti call bareng sampai malam-malam gitu. Tapi ada semua orang pasti punya role masing-masing. Ya, apalagi Isabel di sini, dia lebih ke Isa, dia lebih ke graphic design, lebih ke Photoshopan lah, nggak ngerti. Itu pengemasan ya. Iya. Banget ya pengemasannya. Apalagi ini adalah kompetisi yang dilihat juga tuh ya, pengemasan dan lain-lainnya. Nah, kalian masing-masing ini sebelum tergabung menjadi satu grup di Beyond Borders ya, tadi ya. Udah punya usaha masing-masing atau belum sama sekali? Sebenarnya aku sama Isa lagi ongoing creating a small business, tapi masih on process. Oke. Ini sebelum ikut ya? Sebelum ikut ya. Oke. Jadi kita awal tahun ya Sa ya. Iya. Udah ada ide nih mau bikin bisnis, a small business tentang pokoknya kayak small business tentang clothing. Iya. Tapi sebelumnya Isa sama Caca juga udah pernah. Oh. Iya. Boleh ceritain? Kita pernah bikin kayak usaha kecil dulu pas for fun aja gitu. Dan Pas SMA, tapi masih masuk tingkat junior kali ya? Pas pas masih tingkat 10. SMP. Oh SMP Iya, bahkan ya? SMP. Iya. Oh oke, jadi kalian bareng-bareng dari SMP? Iya, udah Oke. kenal. Rangga? Kalau saya belum sih, Belum baru ya? pertama kali ikut kompetisi bisnis, jadi belum ada pengalaman sih. Kalau dari segi bikin bisnis, entrepreneurship, ya belum. Terus gimana? Seru nggak? Seru. Timingnya rada gimana sih ya? Kenapa? Deadline-nya mepet? Karena kan kita 2 Berapa bulan lama nih. sih? 2 bulan, kita 2 bulan. Tapi itu dalam 2 bulan ada banyak banget kegiatan-kegiatan sekolah. Kayak Oh, iya event, ya? event gede kita tuh lagi berjalan. Bukan berarti kalian ikut ini terus kayak, yaudah sekolah ntar dulu deh. Gitu enggak kan? Gak bisa dong, gak bisa. Kita aja sekarang lagi di tengah-tengah ujian besok. Iya. Masih semester exam, jadi masih di tengah-tengah ujian. Dari kemarin juga ujian juga, jadi kita seproses. Seminggu kemarin tuh masih ujian. Tahu hari Sabtunya kedapatan tanggal yang pas-pasan juga final. Jadi kita mesti multitasking. Oh, oke. Iya. Mesti multitasking juga, which is memang berbisnis juga pastinya banyak hal yang dilakukan dalam bisnis itu sendiri ya. Kalian satu tingkat semua atau Iya, satu Satu tingkat. tingkat. tingkat 11 ya? Ya. Iya. Oke. Nah, ide atau bisa diceritain dulu nggak kira-kira Beyond Borders ini atau bisnis kalian ini, tadi kan udah diceritain sedikit ya sama Caca, memudahkan pariwisata untuk masyarakat atau orang-orang gitu ya. Di mana memudahkannya? Apa yang menarik dalam bisnis kalian? Mungkin bisa diceritain. Sedikit dari video. Tenang. Ini bukan sama Dewan. Tenang. Sedikit dari video kita, Borders Beyond is a travel planning app that helps to ease the process of traveling. Is the Best process suited of to your travel wants and needs. Jadi Oke, artinya. jadi awal-awal tuh coba kalau kita think about traveling, the first thing that comes in mind pasti
planning nggak sih? Kita mesti planningnya akan travelingnya. Nah, kita mikir nih, how can we kayak fulfill all of the points yang kita mesti fulfill in this competition? Kayak misalnya mesti sustainable kan, terus mesti tourism juga, terus mesti juga we appeal juga for we are all inclusive. Nah, dengan itu we think that an app is the most efficient way for planning as well and for tourism. Nah, dari situ kita juga nge-develop the contents of the app yang bisa dijelasin dari Lisa. Iya, jadi kita punya customizable quiz gitu, terus di dalam quiznya bisa based on orangnya pengen kemana, orangnya mau kemana itu buat apa dan lain-lain gitu. Jadi kayak budgetnya, and then like what they want to travel for, kayak if it's for fun or for work or for kayak on Nanti tight udah ada budget. tuh rekomendasinya dan Udah lain-lain. ada. Iya. Oke, itu berarti kalian bikin apps. Iya. Iya. Wow. Jadi di antara kalian ada yang jago IT atau gimana? Ah, ini anak IT. Oh, oke. Besok ulangan IT. belajar. Mr. Bill, doain Mr. Bill. Nah, jadi aku sama Isa tahun ini tuh kita stream IT Sosio, IT Sociology. Jadi kita juga ada IT as our core subject. Di sana kita belajar belum sih tentang application, tapi kita bakal tentang Belum application. belajar tapi udah bikin nih. Coba gimana tuh? Karena dipancing juga dengan Iya. Kiwi ya berarti ya? Ya benar-benar. Jadi gara-gara QE juga kita jadi ya we come up of this idea and it pushes us beyond. Asik. Aduh, Asik banget. Ya jadi kita kayak jadi kayak think beyond of like our abilities juga yang yes. Oke. Kalau Rangga sendiri gimana kira-kira? Pengalamannya dalam Kiwi Challenge ini bersama dengan teman-teman Beyond Borders? Seneng sih ya bisa kerja bareng sampai ya kadang-kadang malam. Padahal ya besoknya juga masih sekolah, Ujian dan masih lain-lain. ujian, lain-lain. Ya harus ya masih kayak tadi multitasking. Sama palingan kalau ya cowok sendiri di grup ya agak susah agak nyatu. Awalnya? Awalnya. Oke. Soalnya ya beda ya. Oke. Ini ada data, fun fact, yang menunjukkan bahwa entrepreneurship di Indonesia ini masih rendah. Bagaimana kalian melihat hal ini? Dimulai dari Caca. Waktunya 30, tinggal. mungkin itu menunjukkan kayak kita mungkin lebih fokus ke hal-hal impor gitu. Jadi kita belum fokus ke diri kita sendiri, terus kayak mungkin develop ide kita sendiri juga sebagai rakyat Indonesia gitu. Jadi kita lebih fokus ke yang luar gitu, mungkin lebih lihat yang luar. Terus juga ya mungkin kita juga belum tahu potensi kita aja sih menurut aku. Nice, Ya. potensi ya. I feel like kalau kita sebagai kayak orang-orang muda di Indonesia tuh kayak kita kan ada sekolah, jadi everyday life tuh udah terlalu pack. Oh, Jadi kayak full udah sekolah, kesibukan pulang sama sekolah, les, sekolah habis dah, ya. les, tidur, habis sekolah lagi, ada belum klub, belum main Yes. basket, bola, segala macam. Jadi I feel like kita kurang apa ya kayak Opportunity itself. ya. Jadi kan kita juga we have this opportunity given by Kiwi juga kan. And I feel like tanpa dikasih juga kita nggak bakal sejauh ini juga sih, nggak bakal sampai 2 bulan berturut-turut giving our all for this business idea. So I think it's more about the opportunity and kesibukan masing-masing sih, I feel. Oke. Sa? Aku harus agree sama Darwin sih. Menurut aku kita terlalu sibuk di kepala gitu, jadi kita nggak pernah spend some time with ourselves to like think kalau kita bisa kayak Caca bilang ada potensi buat bikin bisnis baru. Yeah, yeah. Dan makanya menurut aku Kiwi Challenge tuh bagus banget karena bisa memberikan kita waktu untuk memikirkan gitu. Oke. Rangga? Kayaknya kurang pemberitaan kayak motivasi dari orang lain untuk membuat usaha baru ya mungkin. Karena ya membuat usaha baru ya mungkin susah untuk orang yang baru masuk. Jadi kalau dari kesempatan ini kita bisa bikin bisnis ya lumayan sih. Oke, tapi kalian sendiri masing-masing memang kalau passion mungkin terlalu apa ya, utopis gitu, terlalu jauh. Ada kesukaan, keinginan nggak awalnya untuk mencoba bikin bisnis? Kalau mungkin Darlin sama Isa udah pernah nih, ataupun Isa sama Caca begitu ya. Rangga sendiri di awal punya nggak keinginan untuk berbisnis sebelum masuk ke grup ini? Aslinya sih belum kepikiran ya, belum Belum pernah kepikiran? Belum pernah kepikiran bikin bisnis itu masih belum. Dari tingkat sekarang ya masih jauh mungkin ya, masih sekolah jadi masih belum mikirin tentang bikin bisnis sih. Itu ya kayaknya ya, kita mungkin bisa sedikit agree juga ya bahwa nggak ada waktu untuk slow down mungkin ya.
Kita kebanyakan lari terkait dengan apa yang tugas-tugas kita sehari-hari, kesibukan dan lain-lain. Jadi nggak ada kesempatan juga untuk mungkin berpikir bahwa kayak bisnis seru gitu ya. Terus apalagi mau mikirin bisnis apa ya. Untuk mulainya aja kan mungkin kesibukan gitu. Nah, tentu membutuhkan modal. Bisnis membutuhkan modal. Kalian melihatnya gimana? Kesempatan untuk mendapatkan permodalan untuk berbisnis ini. Mana yang lebih penting misalnya gini? Ada modalnya dulu atau ada keinginannya ataupun ide dulu? Caca. Menurut aku sih yang pasti yang paling penting itu keinginannya ya. Gara-gara kalau nggak mau ngapain gitu kan, kayak modal, ya pasti modal penting. Tapi mungkin bisa develop idenya dulu, terus semuanya udah ready gitu. Kayak di kompetisi kita udah ada semuanya ready gitu. Semuanya semua aspek itu udah komplit sampai cash flow statement, nggak tahu apa itu udah ada. Jadi menurut aku penting udah solid dulu, baru kita cari modal. Oke. Darin mungkin? Kalau aku ya dari Miss Bambi sendiri, guru bisnis aku tuh I learned that market planning, business planning itu penting banget. Jadi I feel like kita mesti ada keinginan dulu sendiri and we have to plan everything first in order for the business to run smoothly. Jadi itu ada prosesnya, ada prosesnya, ada panjang, ada dari mesti ngurusin gimana kayak target marketersnya gimana aja, terus mesti ngurusin modal, mesti ngurusin budget, mesti ngurusin competitors. Jadi kayak we need to think all of that first in order for our business to be successful itself. Jadi kita mesti Masuk think akal sih ya. of the long run juga. Ketika ada Think ahead. modal misalnya sabrek gitu, tapi nggak di idenya juga, ya ngapain juga gitu kan. Oke, aku akan ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan juga ngomongin teknologi sedikit, Darlene dan juga Isa ada nyentuh-nyentuh teknologi sedikit. Tapi kalau di app ini, apa tadi nama appsnya? Borders Beyond ya? Ya. Oke, apa aja yang digunain secara latar belakang teknologinya? Terus juga kira-kira hambatan ketika untuk mengurus ini supaya ini bisa kemudian digunakan, itu apa aja? Nah, jadi kita kan ada feature text to speech sama speech to text. Nah, itu tuh kita pakai sensor. Apa sensor, Sa? Sensor Speech, pokoknya kita, bukan sensor, speech. voice. Voice recognition gitu kan. Jadi we feel like itu mesti ada banyak research and development dulu. Mesti tes ulang lagi karena pasti kan banyak error kan ya. Apalagi sekarang kita juga, pernah nggak sih kalian semua kalau misalnya kayak pakai Siri atau pakai other AI recognition, pasti ada yang error-error kan. Jadi I feel like that will be something yang kita juga mesti establish dulu, mesti kuatin dulu in order for it to run smoothly juga. Oke, bisa mungkin nambahin mungkin? Kalau untuk aplikasinya sendiri ya pasti ada bagian desainnya kan. Terus bagian desainnya harus mementingkan user. Apalagi aplikasi kita ingin inklusif ke disabilitas juga. Oke. Iya, makanya Ramah digunakan untuk disabilitas juga ya? Iya. iya, makanya kita harus kayak memikirkan mereka agar aplikasi kita gampang digunakan oleh mereka juga. Oke. Rangga mungkin? Ya, terus dari yang aplikasi yang ada disabilitas, ya kita kan ada yang planning gitu kan. Lewatin orang planning, kita atur, bikin itinerary sendiri untuk mereka pakai, untuk mereka agar mereka bisa pergi kemana, mereka udah tahu harus kemana, lokasi mana yang rekomendasi transportasi. Sangat gitu. memudahkan lah ya. Ya, memudahkan. Oke, sebelum ke pertanyaan terakhir, sebenarnya bukan pertanyaan sih. Mau tanya dulu, ini udah established belum apps-nya? Belum ya, tapi ini akan diurus secepatnya dan bisa digunakan bener ya? Hopefully. Amin. Amin ya, oke. Minta dong mungkin perwakilan deh dari Caca. Semangatin dong buat teman-teman generasi muda di Indonesia khususnya terkait dengan bisnis. Oke, hai guys. Iya, jadi ini aku perwakilan dari Borders Beyond. Mungkin kita bisa unleash our full potential sih guys. Kayak we have so much ideas and as the younger generation kita harus berani maju dan like just go for it, develop our ideas and then make the future generation and the older generations juga bangga kita. Nice, thank you very much. Sekali lagi congratulations, udah menang Kiwi Challenge 2022. Hopefully ini bisa segera establish dan juga tentu bisa benar-benar memudahkan orang-orang untuk traveling nantinya ya. Kemudian juga Anda sahabat Kompas TV jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam terkait dengan Kiwi Challenge 2022 dan juga dengan salah satu perwakilan dari Dewan Juri. Stay tune. So we're very honored to be here
in the opening of Kiwi Challenge to 2022. It's a great opportunity to meet all the people that we never get to meet waktu pandemi kemarin. I really learned a lot, especially about sign language. And I'm glad I could be involved in learning about sign language. I love you. Ya, sahabat Kompas TV, Kiwi Challenge 2022 ini juga terselenggara atas kolaborasi dengan Kopi Tuli. Saya akan langsung berbincang dengan salah satu perwakilan dari Dewan Juri, yaitu Mas Tri Erwin Syah Putra, yaitu co-founder dari Kopi Tuli. Mas Erwin, halo. Halo, Apa kabar? alhamdulillah sehat. Mantap. Sehat terus ya, harus sehat terus. Nah, langsung aja, Mas Erwin, sebagai salah satu juri, bagaimana Anda melihat ide-ide bisnis dari secara keseluruhan mungkin ya, peserta Kiwi Challenge 2022 ini? Wah, sangat luar biasa ya, sangat keren sekali. Saya melihat semua kiriman ide-ide bisnis dari peserta dan sangat hebat dan bikin saya tertarik juga gitu ya. Tidak terpikirkan ternyata bisa sekreatif itu anak-anak muda sekarang. Kreatif tentu aja ya. Terus juga kalau dari Dewan Juri sendiri sebenarnya poin yang dilihat nih dalam menentukan pemenang Kiwi Challenge apa aja? Sebetulnya yang kami fokuskan itu yang pertama adalah proyeknya pastinya ya, dan proyeknya, dan yang kedua itu adalah spesifik. Maksudnya bagaimana proyek itu bisa disampaikan, dijelaskan secara spesifik dan juga detail ya. Dan yang ketiga itu adalah apakah proyeknya itu bisa melibatkan semua bahasa Inggris dan Indonesia. Dan yang keempat adalah keterkaitannya dengan inklusivitas. Inklusivitas tadi juga disebutkan sih sebenarnya bahwa aplikasinya itu juga ramah untuk teman-teman disabilitas. Itu juga merupakan satu apresiasi tersendiri ya. Nah, kalau ide bisnis dari pemenang Kiwi Challenge 2022, Anda melihatnya gimana? Kenapa sih kok bisa menang mereka? Sama ya seperti tadi ya, kan kita sudah dijelaskan tentang poin-poin penilaiannya, dan mereka semua itu memenuhi semua kriteria poin. Proyeknya sangat menarik dan sangat dapat dijelaskan dengan spesifik dan detail, dan juga selalu mengaitkan tentang inklusivitas dan juga menambahkan subtitle bahasa Indonesia dan Inggris untuk para juri bisa menikmatinya. Oke, detail dan juga inklusif ya. Setidaknya itulah yang saya dapatkan ya poinnya dari pemenang Kiwi Challenge 2022 Borders Beyond yang tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol. Nah, tahan dulu Mas Erwin, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol karena kita juga akan langsung ini dan sudah terhubung secara virtual bersama dengan General Manager Marketing and Communication dari Education New Zealand Manapo Kiteau, yaitu Mr. Geoff Bill Doe. So, Mr. Geoff, how do you think about Kiwi Challenge this year? And basically, what is the purpose of this competition? The Kiwi Challenge is an annual student entrepreneurship competition where schools across Java and Kalimantan are invited to provide a solution or a response to an idea or a brief that we give them, that they're asked to respond to. It's a challenge, it's an innovation and entrepreneurship challenge. It's a competition that we have developed alongside a local market partner, Kopi Tuli, which is involved in the hearing impaired community in Jakarta. And alongside that partner, we have our New Zealand universities. So the purpose of the competition is to continue the relationship between New Zealand as an education destination for young Indonesians and the Indonesian market, particularly during the pandemic when both our borders were closed. So it's hybrid, online, and an opportunity for both parties to connect when they weren't able to visit. So in total, how many students are engaged in these initiatives? To date, we have had 1,200 Indonesian students engaged in the initiative.
And each year we have profiled a particular university and a particular theme. Previously, it was Lincoln University, which I attended, and that was in the area of agribusiness, and the University of Canterbury, which was education technology. And this year we have partnered with a third New Zealand university, Massey University, and the theme is in the area of sustainable business and entrepreneurship in the tourism industry. Okay, why did the ENZ, Education New Zealand, choose sustainable tourism and entrepreneurship theme for Kiwi Challenge this year, 2022? Every year, the topic for the challenge is chosen by our partner university. And this year, the area was chosen by Massey University. And the reason is it's a great topic. New Zealand and Indonesia both have strong tourism industries. Both our industries have been impacted by COVID with the pandemic and the border closures. So now there's really an opportunity for tourism in both countries to build back better and to start again now that our borders open. So it's the perfect topic at the perfect time, and there's real opportunities for the student to do something that are innovative as well as sustainable. So it's an excellent challenge, and we're very pleased that Massey chose it. So in my perspective, it would be a great opportunity if students in Indonesia could study in New Zealand. So do you think there's a chance for that? And can you also share how is this learning environment in New Zealand can really affect the Indonesian? How is the environment of learning there? One of the key parts of the Kiwi Challenge is to give Indonesian students and learners an opportunity to experience the New Zealand education, how we educate people in New Zealand. And so these students have, through the challenge, worked with one of the professors at Massey University and really got a taste of what it's like to be educated in the New Zealand environment in comparison to their own experience in Indonesia. So this is an important part of it. And when you think about a New Zealand education, it's a combination of study and adventure and culture. And that's what's really unique about a New Zealand education. We know that we have world-class universities. They're all ranked in the top 3% globally. And we know that we prepare students very, very well for the future, and we're highly rated in surveys for doing that. And what we put together uniquely is that academic excellence and quality with a cultural, environmental Kiwi experience, and that's really what makes us unique. We also have a very strong cultural element, and I spoke to you about that just a minute ago, and an element of that is Manaakitanga. And Manaakitanga is about care for people and for the environment. And one of the ways that manifests is New Zealand was the first country in the world to have an education code of practice. And this sets out how our education providers must care for the learners when they come to New Zealand, when the students come to New Zealand. So Manaakitanga is an important part of that cultural element. So it brings together, the New Zealand education brings together the excellence of education, the cultural care and comfort and pastoral care associated with that, but also the sense of adventure of the New Zealand landscape, the New Zealand people, and the way we do things in New Zealand. Okay, thank you very much, Mr. Geoff Bilbrow, for the explanation. Kita akan kembali, sahabat Kompas TV, untuk ngobrol-ngobrol bareng Mas Erwin, salah satu juri dalam Kiwi Challenge 2022 ini, yang juga co-founder Kopi Tuli. Nah, Mas Erwin, kalau Kopi Tuli sendiri melihatnya kesempatan di masa depan ini dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan atau sustainable tourism ini di Indonesia gimana? Bagaimana Kopi bisa melihat adanya kesempatan itu bisa ada kesempatan dengan adanya Kiwi Challenge ini gitu. Karena dengan Kiwi Challenge ini kita bisa berpengaruh kepada peningkatan kreativitas dan juga inovasi bagi murid-murid sebagai generasi masa muda kita. Yang saya tangkap juga tadi Mas Erwin juga wow gitu ya dengan kreativitas para anak-anak pelajar ya, atau dalam tingkatan SMA ini dalam ide-ide bisnisnya. Nah, apakah ada pengembangan pariwisata secara spesifik terutama untuk mendukung teman-teman berkebutuhan khusus, Mas Erwin? Sampai sekarang belum ada ya kalau saya lihat ya, karena masih
bisa dibilang masih minim sekali ya pengembangan untuk teman-teman berkebutuhan khusus ini gitu. Karena juga adanya hambatan dan juga sebagai dalam berpariwisata. Oke, tentu itu yang kita harapkan bisa di-tackle ya. Gak cuman sama pemerintah tentunya, tapi bagaimana kemudian bahu-membahu semua komunitas juga berkoordinasi begitu ya, berkolaborasi untuk menekel itu. Nah, Mas Erwin, ini pertanyaan terakhir juga. Kalau support dari Kopi Tuli sendiri untuk Kiwi Challenge tahun ini itu seperti apa? Dan mau dong kasih semangat pesan buat teman-teman berkebutuhan khusus di luar sana yang mungkin pengen nih punya bisnis kayak Mas Erwin tapi belum kesampaian. Silakan. Saya ngelihat ya, yang pertama support kita dari Kiwi Challenge itu adalah memperkenalkan bahasa isyarat dan juga bisa memperkenalkan juga budaya tuli ya dan komunikasi antara tuli sama dengar. Namun juga pesan untuk para disabilitas itu bagaimana caranya kita bisa tetap percaya diri, tetap semangat, tetap teguh terus gitu ya, dan untuk bisa mencapai tujuannya dan selalu untuk yakin sama diri sendiri. Oke, percaya diri, semangat, dan juga yakin kepada diri sendiri bisa memecahkan masalah ya dengan bisnisnya, ini menemukan solusi seperti yang dilakukan oleh Mas Erwin dan juga teman-teman di Kopi Tuli tentunya. Nah, tahan lagi Mas Erwin, kita masih akan juga nih ngobrol-ngobrol. Kita akan atau sudah tersambung juga bersama dengan Director International and Strategic Partnership dari Massey University New Zealand, yaitu Mr. Jeffrey Stengel. So, Mr. Jeffrey, hi. Can you explain the expectations regarding this competition, especially with sustainable tourism and entrepreneurship as the theme for this year? It's actually a difficult one, but let me start by saying my expectation is incredibly high for the standard of this competition. It was my great pleasure to meet all the students, or most of them, during the launch of the Kiwi Challenge, and the caliber of all the students, every single team is absolutely amazing in every respect, whether it be their English speaking skills, whether it be their creativity, whether it be their drive. It's an amazing group of students. So that's leaving me with very high expectations for the competition itself. But you also asked the question, my expectation in terms of, what the theme of this year is sustainable tourism and entrepreneurship. To be fair, I've got very high expectations that it's going to be this generation, this group of students, whether here in the Kiwi Challenge or elsewhere of this age. We've got students running from 14 to 17 years old, amazing. But it's this generation that is going to help right the wrongs that older generations, my generation and others, have done in not following sustainable practice, whether it's in tourism or elsewhere. So I have a lot of hope that the ideas that come out of this competition from this generation will really help us turn the ship right in terms of managing, sustainable tourism and entrepreneurship. So high expectations all around. Okay, nice. Next question about what do you think about sustainable tourism as a profitable business opportunity in the future? The question is, can we afford not to adopt sustainable tourism? And how do you measure profitability? That's really the question. We've all are guilty. Most countries, New Zealand, where I presently reside, I've lived in Indonesia as well. We're all guilty as countries of targeting cheap international tourism without any regard for maintaining the beautiful nature that surrounds us here in New Zealand. We have a lot of great natural resources. Indonesia has got to be one of the most beautiful countries in the world with natural resources, beautiful coastlines, etc. And how can we afford not to think about sustainable tourism for the future? If you look at the example of Bali, Bali's a beautiful country, beautiful people, beautiful culture. It's the jewel of the tourist capital of Indonesia, certainly. But it's pushed right now with the number of tourists beyond what it can sustainably manage. So the question is really not, is it profitable to adopt sustainable tourism? The question to my mind is it possible that we cannot
adopt sustainable tourism if we want to grow our tourist markets ultimately and to maintain the natural beauty that surrounds us. So talking about challenge, what is the biggest challenge to create such a significant sustainable tourism in Indonesia and maybe in New Zealand? So in New Zealand or elsewhere, I mean, the challenge is finding, first of all, the challenge is there's a lot of local businesses and small businesses, similarly here in New Zealand as in Indonesia. There are a lot of very small businesses who are dependent on unsustainable tourist practice. So there's got to be support from the government, from the central government, from the Indonesian government to help small businesses who are involved in tourism, to help them transition from attracting cheap backpacker tourists that aren't there to enjoy the culture and the natural beauty, but who are there because it's a cheap destination, to attracting tourists who are there to help to build and to sustain the beautiful, the natural beauty of Indonesia and the environment and so forth. So it's got to come from the central government. Initially, there's got to be support for local small business to transition. You see it in countries like Kenya and Africa. You've seen it in countries like Costa Rica, which is the most famous country for sustainable tourism. Now, if you go back 30 years, Costa Rica was very similar in a way to Indonesia. It was a beautiful tropical country, but there wasn't such an emphasis on ecotourism. Now it's known for its beauty and for being a very sustainable tourist market. So it's got to come from central government. There's got to be support for small business to make that transition. Is there any example, best practices from New Zealand maybe to amplify sustainability tourism and entrepreneurship, and how can Indonesia learn from that in your perspective? I mean, there's many examples, and I don't think that you asked for examples of best practice from New Zealand. To be fair, New Zealand before the pandemic, we were already starting to have a discussion here in the country on restrictions on certain types of tourism, what we could do as a country to develop sustainable tourism. That discussion is very much ongoing. And so New Zealand isn't maybe the best example. We're just starting the journey. If you look at other countries like Costa Rica, 30 years ago, the government got very involved and led by putting investment dollars into the tourist sector to really help get the message. Kenya, I've already mentioned. Norway is another great example. I just was watching the news the other night that Norway, is not wanting cruise ships to enter the country. There's a lot of pushback there because of the pollution caused by cruise ships. So it's got to be led by the government, I've already said, but I think the best country to look for is probably Costa Rica, that leads the pack. I think what the students can learn from this and through their research and through the development of their products for the challenge, they can learn and they can see that in actual fact, sustainable tourism and entrepreneurship is the future for countries like Indonesia, that it's going to be difficult to make the change. But going forward, if we look beyond the next 5 years, whatever we look to the next 10 or 20 or 30 years, there's no alternative. So last but not least, do you think New Zealand and Indonesia can collaborate and have some kind of agreement about sustainable business, especially in tourism industry? What New Zealand can learn from Indonesia? That's a good question. There's probably lots New Zealand can learn. I think already you see green shoots. I mean, you have it in New Zealand as well, but certainly, I'm familiar with Bali. I'm familiar with some of the great initiatives that have taken place over the years there, like the Bamboo Foundation, started by Linda Garland, 25 years ago, something like that. So Indonesia is definitely, leading the pack in terms of a lot of eco projects for ecotourism. If you look farther, Indonesia, Timor, like the eastern side of Indonesia, there's a lot of really great ecotourism initiatives taking place out there. So
So what can New Zealand learn? New Zealand can look and see, I think in some ways, parts of Indonesia are further advanced than New Zealand is, and they should be able to learn from Indonesia that in actual fact, that the tourism actually has grown in certain areas of Indonesia because of the efforts that have been put in by local people in Indonesia to help maintain and to grow and to sustain and nurture the local ecosystem. And as a consequence, the tourists are flocking to parts of Indonesia. And it's very profitable. So I think those are the lessons that we can learn here in New Zealand. Director International and Strategic Partnership Massey University, Jeffrey Stengel, thank you. Itu tadi sahabat Kompas TV, kita sudah ngobrol-ngobrol banyak dengan mereka-mereka yang terkait langsung dengan Kiwi Challenge 2022 ini. Tadi sudah ada juga Mas Erwin yang bergabung bersama kita di studio, polling di Kompas TV. Kemudian juga sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol langsung dengan pemenang Kiwi Challenge 2022 itu sendiri. Kemudian tadi dengan beberapa stakeholders yang juga mendukung terselenggaranya Kiwi Challenge 2022 ini. Mas Erwin, terima kasih. Sama-sama. Sukses selalu, ya. Siap, sukses selalu. Amin. Terima kasih banyak. Nah, sahabat Kompas TV, pastikan Anda tetap menyaksikan polling podcast Keliling Kompas TV, karena tentu kami juga berharap episode-episode yang kami berikan ini bisa memberikan tak hanya wawasan lebih untuk Anda, gagasan lebih untuk Anda, tapi juga motivasi untuk berbuat lebih baik lagi di kemudian hari. Oleh karena itu, saya Iriana Mardanus mewakili juga Mas Erwin dan juga Mas Andika di studio pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat selalu.